Chers téléspectateurs de Tazoudé TV, bonjour. Bienvenue dans l'émission Tazoudé Matinale présentée par Mabibi Keita. Tazoudé TV kanumbako obela jeleni nyankuma au bisimila au plateau mandika nankoma Tazoudé Matinale. Tazoudé Matinale est jemunkan mena kuma ilibiriki chamanka, ilibiriki de santé bola, ilibiriki de la vie sociale bola, fogatase ilibiriki de beauté ma. O kum konnana an neni baranyogon an tagamana kase an tantima nale tanti ami ale bena kumanye ilibiriki social kan bi temu mbon bulukoro o de mariage o temene ko ka boyno Maimouna Traoré be yanno ale bena kuma ilibiriki de beauté kan nan klalo la ami se ilibiriki de santé ma ka kuma o kan o kum kona na nga je kan ni jeminga ni musique duma bayna me ka soro ka do nga thème du jour konnana Sare toro minjano di maso mil punni tongunti mindara kidon penotti be mulli be boywi be biyo mindara kidon eya waine si mai de wadiran kotti gangal laraton bimi haraton pusi dangal laraton lebe biungaraton eya waine ya churaran be mulla wai baba ya mullaran be chura eya waine tenen orangunti yalo moye jitage sarif nyale waini na keneji mo bengunti sarif nyande zika seka randa na baseka bende ande meti bad ejidina dura de kete Engunti bimi nyafe eya wainene ewana taware am wai baba ni wo bena kalirtani eya wainene belani hatta bela wai baba ngaluji dini duo eya wainene alla yormo ya fosare wai sare engunti bimi nyafe eya wainene ewana taware am wai baba Njoti mi sarende Ndilere wadi Wiji waya wadi Asi kare hendo ngaram Ngaram Kono kinde wadi Panchang wadi Kene panchang wadi Duluru ari Numuri saref Oyara 5 minutes Den nakunde Asi kad furminati Dunche di sura Jajiri mi bawo Noto me mamado maki Kailamin sare bose jebe ayo inena wayo ibaba go so for apply ko jamba ro sare jare mate unti imbi mi jabe eya wainene ewana taware am wai baba ni wo bena kalirtani eya wainene belani hatta bela wai baba ngaluji dini duo eya wainene alla yormo ya fosare wai sare engunti bimi jame eya wainene iwana taware am wai baba lisa balitora dora awasa balitora munyal ngono bena oni waliu atukoro bimetina munyal Sarif koko bobo kecho Almudongo wano Almudongo nami Obembia kome farmason Urana findi nimi Min findi nimi changi nimi Kunu gel bep Bimi bep 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 Konanda yo alebat Dana Barambade tana, Allah go hodirigo. Barambade tana, ayo intana. Barambade tana, Allah go hodirigo.
aramba dem tana yeah engunti be mi jabe ya waine e wana taware am wai baba iwa bena kalir tani ya waine belani hatta vela wai baba ngaluti dini duo ya waine alla yormo ya fosare wai sare engunti be mi jabe ya waine e wana taware am wai baba ya waine wai baba ya waine wai baba ya waine alla yormo ya fosare wai sare ya waine wai baba alla yormo ya fosare amin aywa an jɛra ka ni dɔnkili duman in lamɛn an bɛna don an ka thème du jour kɔnɔ thème du jour i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o de ye secret du mariage tanti Ami bonjour. Bonjour. Somɔgɔw Ça va bien? Tarase. Et ta santé? Oui, ça va. Aw bɛɛ ni sɔgɔ. Nse. N ka foli b'aw bɛɛ ye. Nse. B'a fɔ awuzubilayi mina sitani rajim. Kun min y'an jɛ nin kɛnɛ in kan, Ala k'an jɛ kɛnɛ wɛrɛ kan. Amina. Kari tɔɔrɔ fosi t'aw la. Basi foyi t'an na tanti. O diyara n ye kojugu. Nse. Maïmouna, ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Donc an bɛna jɛ ka tanti lamɛn sɔgɔmada in na. Tanti an y'i wele ka na plateau kan bi. I ka weleli la a diyara n ye. Maintenant an bɛ fɛ i yɛrɛ k'i présenter fɔlɔ an ka sɔrɔ ka kuma an ka thème du jour kan. Donc ne de ye Amidante. N bangena ɲɔnɔ. Bon n furula Seriba la. Mais n faso ye Segu de ye Bamananguina famille Dante. Yen de ye n faso ye. Bon n bɛ min kɛ Seriba la n t'a kɛ n bɛ min kɛ yan Bamako n t'a kɛ Seriba la. N bɛ taa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɔn na o bɛ n wele n bɛ segin. Ok. Mais tanti e yɛrɛ ka baara bɛnnen don mun de ma? Ne ka baara bɛnnen bɛ maɲamagaya de ma. Maɲamagaya. Maɲamagaya bon m'a mɛn mɔgɔw da. Mais ale ye mun ye? Maɲamagaya ale ye kɔɲɔmuso lakanabaga de ye. Kɔɲɔmuso kɔlɔsibaga. D'accord tanti. Tanti komi i yɛrɛ ko ko maɲamagaya ye kɔɲɔmuso kɔlɔsibaga ye. Sisan tanti ne yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn dɔw dɔn. Furu yɛrɛ tanti furu yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ dɛ? Furu ye furu ɲɔgɔn mɔgɔ fila ka bɛnkan de ye. Cɛ ni muso. Furu sigilen b'o de kan. Cɛ ni muso n'a ye furu kɛ n'a ye ko to ɲɔgɔn ta la furu bɛ diya. Furu sigilen bɛ kɛ cɛ ni muso de ka bɛnkan kan. Awɔ. Ah ok d'accord. Tanti o kɔnɔna na hali bi n bɛ n'i sɛgɛn dɔɔni. U bɛ kunkolo dɔ digi kɔɲɔmuso kun. Est ce que kunkolo in o f'u bɛ a kɛ turuba saba de don ou bien u bɛ fila kelen kɛ camancɛ la ka fila kɛ côté fila fɛ. Awɔ. N b'a dɔn mais mun na e kɔni ma deli k'o kɛ fɔlɔ? Ma deli k'o kɛ. Mais i kɔni y'a ye. Awɔ, ko kɔrɔ caman b'a la. Ok. An yɛrɛ sigilen don an bɛ fɛ k'a dɔn. Voilà n bɛ fɛ k'a dɔn tanti kunkolo in yɛrɛ kɛkun ye mun ye ani kunkolo in jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? Kunkolo in kɛkun ye k'a dɔn k'a fɔ i bɛna don furuso la. Kunkolo in kɔrɔ yɛrɛ muɲu ni sabali kunkolo de don. To daga ni nadaga sigiyɔrɔ. Kunkolo in kɔrɔ de y'o ye. Tanti to daga ani nadaga. C'est N'i ye kun digi min bɛ camancɛ la. Awɔ. Tɔ fila min bɛ côté fila fɛ. Guwakulu sigiyɔrɔ de don. Awɔ. I bɛ to daga sigi yan ka nadaga sigi yan. Ça fait ça o ye guwakulu saba sigiyɔrɔ de ye. I y'a ye muɲu ni sabali kunkolo de don k'a yir'i la k'a fɔ i kan ka sabali furu kɔnɔ ka muɲu furu kɔnɔ i bɛna bɔ npogotigiya kɔnɔ ka taa furu de hukumu kɔnɔ sisan o tɛmɛnen kɔfɛ ko n yɛrɛ bɛ digi ko saba de la Ala t'a saba nɔgɔya muso bɛɛ n'o tɛ muso bɛɛ ye naani de ye ko in bɛ digi ni i bɛna furu ko in bɛ digi n'i jiginna ko in bɛ digi n'i cɛ sara bon naani na Ala m'a dafa musow ye dɔw bɛ furu u tɛ den sɔrɔ dɔw bɛ den sɔrɔ u tɛ furu dɔw fana bɛ yen u cɛ tɛ sa u bɛ sa u cɛ ɲɛ a tɛ digi kun n'i sara i cɛ ɲɛ a tɛ digi kun mais n'i cɛ sara i ɲɛ a bɛ digi kun o de y'a sabanan ye. E ni faamuya. An b'a ye k'a fɔ ko wagati dɔ la kun in dɔw b'a digi ko san saraka wa n t'a dɔn. Awɔ. Ayiwa ne kɔni o san in saraka ne t'o kɔni dɔn mais hukumu kɔni kɔnɔna don a demandelen don fɛn min na o ye nin de ye furu yɔrɔ de a bɛ daminɛ furu de la ka na denwolo la ka sɔrɔ ka na saya la ka na kɔɲɔ na
bon ni cɛ sara sa bɛ digi kun ya ala t'a saba nɔgɔya bɛɛ no occasion ninnu tɛ kun mankan tɛ ka digi kun mankan tɛ ka digi kun mankan tɛ ka digi mais mɔgɔw b'a fɔ ko san sara k'a fɔra bɛɛ ka denba kun digi vraiment ne tɛ fɛn dɔw yɔrɔ la mais a kɔni kun ye furu yɔrɔ ye furu de don d'accord tanti ok tanti ami y'o yɔrɔ faamuya hali bi tanti ami ɲininkali caman bɛ n bolo yan ka d'i ma j'espère que i tɛna sɛgɛn kosɛbɛ n tɛ sɛgɛn parce que tazu matinale dabɔra o yɛrɛ de kama musow bɛ se ka lafiya cogo min na en même temps an bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na i b'a fɔ n ye da don rubrique de santé la cogo min na o rubrique fana b'an bolo kɔrɔ yan nɔ an bɛna na kuma tension ni diabète de kan mais hali bi ani tanti ami bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔɔni tanti ami ɲininkali wɛrɛ dɔ bɛ n bolo sisan tanti ami bi furu gɛlɛyalen don i mana taa fan o fan i b'a sɔrɔ musow bɛ kule la bon n tagama yɔrɔ fana na n nana ye cɛw fana bɛ kule la cɛw bɛ ka kule ko musow musow bɛ ka kule ko cɛw ne ba i t'ala i ka ladilikan dɔ d'an ma o la ayiwa ne bɛ se ka ladilikan min fɔ o yɔrɔ la furu tɛ cɛ bolo furu bɛ muso de bolo parce que muso cɛ b'i furu ka na ka sɔrɔ i diyaɲɛ de kama furuso kɔnɔ n'i donna a kɔnɔ fo k'i ka cɛ lamɛn n'i ma cɛ lamɛn furu tɛ nɔgɔya dɛ o de yɔrɔ la n ko a bɛ musow bolo sinon a tɛ cɛw bolo bon ni muso n'i muɲuna ka sabali fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ foyi dɔw b'a fɔ ko mun de bɛ mun de ka di diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye dɔw b'a fɔ ko muɲu ni sabali muɲu ni ko ni tɛ dɛ muɲu ni sabali de ka di diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni muɲuna ka sabali i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni muɲuna i bɛ den barikama wolo ni muɲuna i bɛ diya i cɛ ye aw tɛ kɛlɛ i y'a ye o de bɛ furu kɔnɔ furu ja yɛrɛ de ye nin ye mais tanti i bɛ taa sɔrɔ pardon mais i bɛ taa sɔrɔ parce que nin yɔrɔnin il faut que n ka kuma ta dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ tanti a muɲunen don kojugu a bɛ cɛ bato a bɛ cɛ tɔbɔtɔ a bɛ cɛ balimaw bato a ye diɲɛ fɛn bɛɛ to cɛ ta la nɛmu a dɔw yɛrɛ bɛ yen tellement que u ye cɛ bonya fo ka kɛ hakilina yɛlɛma y'u la dɔɔni mais tanti o muso yɔrɔ olu bɛ wele ko muɲu ni sabali b'a bolo o b'o bolo mais tanti i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bɛ yen u denw ma se ka sira ɲɛnama sɔrɔ o tɛ problème ye bijou o yɔrɔ n y'o yɔrɔ min fɔ muso ka den barikama wolo a bɛ siso de kɔnɔ siso kɔnɔna de don n tɛ kɛnɛmana tɛ muso dɔw yɛrɛ b'u cɛ nɛni ka ko bɛɛ da u kan mais n'u donna so kɔnɔ u bɛ laɲini sabati cɛ ma furu barika yɛrɛ ye nin de ye den ka furu barika de ye nin dɔ bɛ yen bɛɛ b'a fɔ karisa b'a cɛ bonya karisa bɛ s'a cɛ la karisa n'a cɛ bɛnnen don mais i bɛ taa sɔrɔ o fɛn so kɔnɔ min bɛ yen mɔgɔ t'o dɔn o ye ala ka kɛ aw bɛ ala ka kɛ de justement mais tu allais poser une question justement on me question à peu près mais bi furu ninnu an bɛ k'a lajɛ a tɛ muso dɔrɔn bolo sisan cɛw yɛrɛ de togoyaw ye maɲi wa ou bien musow de don wa tanti e yɛrɛ hakilina tɛ bi furu togoyaw bon ne hakilina ye min ye o la dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye kosɛbɛ cɛw fana u ka sabali n tɛ normalement cɛ ka heure de dali a dali heure ye 22 heures de cɛ kan ka da à partir de 22 heures ka k'i ka foyer kɔnɔ i denw ni muso kɔrɔ bon ni e fana m'o kɛ muso dusu bɛ bɔ ni dusu fila bɔra ka bɛn ni kɛɲɛ a tɛ kɛ ɲuman ye mais tanti i ka kuma latigɛ tɛ dɛ mais kuma dɔw yɛrɛ de an musolakaw hakili bɛ kuma sanfɛ muso caman yɛrɛ bɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ parce que n'i ko muso min yɛrɛ fara kan an yɛrɛ fana de bɛ an cɛw bila ko dɔw la parce que baro in tanti je pense que an bɛɛ bɛ se k'an da don a la mais ne kɔni ka hakilina ye min ye ko caman bɛ tanti an musolakaw yɛrɛ de bɛ an cɛw bila la cɛ ka dumuni bɔnni cɛ ka dilan i dɔgɔnin sokɔnɔna terimuso bɛ na i siso tanti est-ce que o dangalen don wa mɔgɔ yɛrɛ terimuso man kan tɛ ka sigi hali i ka dilan kan i b'a ye i ka kɔɲɔ bɛ kɛ don min na dilan min bɛ da ni n'i cɛ bɛ da a kan hali sigili kɔɲɔso tile saba sigi mɔgɔ man kan tɛ ka sigi i ka dilan kan bon kɔɲɔso fana salawalewale kɛyɔrɔ tɛ tulonkɛyɔrɔ tɛ o ladamuso de don bon mɔgɔ sera ka sigi i ka dilan kan a tigi bɛ se k'i cɛ kanu hali i baden mɔgɔ man kan tɛ i baden ka sigi a ka dilan kan mɔgɔ ka kɛkun n'i donna mɔgɔ ka so i tɛ girin k'i sigi a ka dilan kan a man ɲi mais tanti gɛrɛn yɛrɛ bɛ sigi an ka furuso chambre yɛrɛ de kɔnɔ bi quoi i ye gɛrɛn ye so o so kɔnɔ a tigi tɛ lafiya parce que bɛɛ b'a ta f'i ye ne bɛna n b'a fɔ bijou e ye nin kɛ a man ɲɛ e ye nin kɛ a man ɲɛ e ye nin kɛ a man ɲɛ ne cɛ b'a dɔ ta ne cɛ b'a dɔ ta i bɛ taa sɔrɔ finalement o cɛ bɛ min k'a la e ta t'o k'i la mais a b'i nɛgɛ k'i don sitan na ni ala ma far'i kan i bɛ taa furusa kɔnɔ i bɛ taa kɔnɔna na ayiwa tanti o diyara n ye an bɛ na don rubrique de santé kɔnɔ
bana min b'an bolokɔrɔ bi o de ye diabète ni tension ye parce que diabète ni tension kɛ no ka degun caman lase mɔgɔw ma bi donc an bɛ se ka diabète kunbɛn cogo di ni diabète b'i la i bɛ fi cogo di i kan ka mun ni mun kɛ walasa bana in ka a kana tiɲɛni don i farikolo la tension fana bɛ ten cogo la o hukumu kɔnɔna na an jɛra ka se an ka dɔgɔtɔrɔ ma ale bɛna da don diabète ni tension na an ka jɛ ka docteur lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tension artérielle bana min ye farikolola bana de don u b'a fɔ ko maladie chronique et puis u b'a fɔ fana ko maladie cardiovasculaire k'a fɔ dusukun ani jolisirala banaw de don ni joli fanga bonyana jolisira kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko hypertension artérielle donc n'an taara dɔgɔtɔrɔso la an bɛ tension kɛ kan an bɛ tension appareil kɛ ka tension ta dɔgɔtɔrɔso la donc ni tension yɛlɛnna ka kɛ chiffre systolique o tɛmɛna 14 kan 14 diastolique mana tɛmɛ 9 kan o ye 9 ye a bɛ fɔ k'o ye hypertension artérielle ye mais o définition in fana o fana bɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ diabète b'u la o définition tɛ don o cadre kɔnɔna la dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ muso kɔnɔmaw olu fana ka tension o fana définition bɛ a dan ma mais bakuruba la an b'a se k'a fɔ ko tension ye nin bana de ye k'a fɔ ni joli fanga bonyana jolisira kɔnɔ tension bana déjà bana mun don u b'a fɔ ko tiers silencieux k'a fɔ ni tension y'i minɛ a taamasiyɛn t'a la généralement taamasiyɛn foyi t'a la mais an b'a la kɔlɔsi an ka jamana ninnu kɔnɔ ko Mali yɛrɛ la yan sisan mɔgɔ caman bɛna consultation kɛ o bɛna tuma min na o b'a sɔrɔ tension b'u la a mɛnna mais a complication o de y'a to u bɛna consultation dɔgɔtɔrɔso la donc consultation ninnu de senfɛ généralement complication kɛlen kɔ a bɛ dɔn ko tension b'u la sinon tension généralement taamasiyɛn t'a la nka mɔgɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko denmisɛnninlamɔgɔw olu dɔw bɛ se ka fɛn dɔw sentir u yɛrɛ la a bɛ se ka pousser ka taa dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ ko kunkolodimi i n'a fɔ ɲɛnamini ou bien tulokɔnɔna bɛ to ka mankan bɔ mais o taamasiyɛn ninnu a tɛ kɛ bɛɛ la o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔw ye généralement u ka to ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'u yɛrɛ dépister a ka dɔn joona ko tension b'u la pour que dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka fɛɛrɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka furaw d'u ma walasa ka kɔlɔlɔ ninnu k'u kunbɛn joona. Tension bana filɛ nin ye bana mun don déjà an b'a fɔ ko c'est pas une fatalité mais i bɛ taa sɔrɔ labɛn dɔw bɛ adamaden yɛrɛ la déjà facteur dɔw bɛ yen u b'a fɔ facteur génétique a bɛ se ka kɛ n'a bɛ dɔw mansa la dɔw bɛ se ka sɔrɔ o fan fɛ mais o man ca a caman bɛ yen u bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka kɛwalew olu de bɛ se ka a juguya facteur favorisant caman b'a la i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ tɔgɔma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ ma les sédentaires mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u farikolo u bɛ bonya u yɛrɛ ma obésité u bɛ se ka kɛ facteur favorisant ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ cigarette min o bɛɛ bɛ se ka favoriser mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ alcool min i y'a faamuya donc o facteur favorisant ninnu ka ca bon dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka baara la kuma bɛɛ u haminanko ka ca donc ni haminanko cayara kosɛbɛ farikolo la an b'a fɔ ko stress chronique o bɛɛ bɛ se ka kɛ tension facteur favorisant ye o fɛn ninnu dun caman filɛ nin ye u bɛ se ka kunbɛn n'a dɔnna joona labɛn dɔw bɛ yen ou bien ladilikan dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ u ɲɛna mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ kɔlɔsi u yɛrɛ la a bɛ se ka kunbɛn fana i y'a ye dumuniw fana sen b'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ dumuni dɔw kɛ i n'a fɔ kɔgɔmafɛn ninnu pourtant kɔgɔ dun an b'a fɔ OMS ko mɔgɔw ka tile kɔnɔ kɔgɔ dunta man ka tɛmɛ 5 grammes kan 5 grammes o bɛ b'a fɔ n'i ye kudu fitinin ni kudu fitinin cuillère fitinin ye o ɲɛ kelen kɔkɔ ka tɛgɛ ka raser tile kɔgɔ dunta man ka tɛmɛ o kan bɛɛ la mais o matarafali ka gɛlɛn an bolo an yɛrɛ b'an ka kow cogoya dɔn conséquence ye mun ye déjà conséquence fɔlɔ comme ni joli fanga bonyana jolisiraw kɔrɔ yɔrɔ jolisira ninnu bɛ kɛ i b'a fɔ robinet tuyau farikolo la tuyau misɛnninw de don ni joli fanga bonyana jolisira ninnu kɔnɔ déjà jolisira ninnu yɛrɛ fɔlɔ bɛ sɛgɛn donc ni jolisira ninnu sɛgɛnna jolisira ninnu bɛ baara kɛ farikolo yɔrɔ minnu na ani farikolo joli bɛ se yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko organe cible a bɛ attaquer olu la o fɔlɔ ye yɔrɔ jumɛn o ye kunkolo yɛrɛ ye n'o ye cerveau ye an b'a fɔ mɔgɔ caman ko tension y'a bin parce que ni joli fanga bonyana a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ fɔlɔ o ye kunkolo yɛrɛ ye on b'a fɔ ko AVC o ye complication dɔ ye complication filanan o ye joli bɛ baara kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la o ye dusukun yɛrɛ ye n'o ye cœur yɛrɛ ale yɛrɛ mun yɛrɛ farikolo moteur ye parce que joli fɛn fɛn bɛ taa farikolo kɔnɔ cœur de ale bɛ pompe kɛ ale bɛ joli pomper ka se yɔrɔ bɛɛ la donc cœur yɛrɛ fana bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la an b'a fɔ ma ko crise cardiaque dɔw b'a fɔ ko infarctus du myocarde ou bien a bɛ se ka insuffisance cardiaque yɛrɛ di dɔw ma bon an dun bɛ mɔgɔ caman fana ye dɔgɔtɔrɔso ninnu na sisan o b'a sɔrɔ déjà ni bana ninnu b'u la kɔrɔlen parce que tension b'u la mɛnna u t'a kalama donc kɔlɔlɔ dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o ye rein
rein ka baara ye ale bɛ farikolo nettoyer de ji fɛn bɛ passer farikolo la rein bɛ farikolo ji nettoyer ka nɔgɔ bɔ a la bon joli fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ rein na donc a bɛ se ka maladie rénale di o tigilamɔgɔw fana ma an b'a fɔ ko insuffisance rénale chronique tension bɛ se ka nin bɛɛ di mɔgɔ ma bɛɛ cogo ka ca i ka kuma in a nafa ka bon kosɛbɛ parce que alimentation jɔyɔrɔba bɛ tension kɛlɛli la et prévention ye suguya fila ye prévention primaire o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen tension ma di mun minɛ fɔlɔ donc olu bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi déjà dumunikɛtaw la il faut avoir un régime alimentaire équilibré o ye jumɛn ye an ka dumunikɛta bɛɛ kana kɛ fɛn tulumaw ni fɛn tobita ninnu ye an ka yiridenw fana matarafa yiriden ninnu ani légumes ninnu olu nafa ka bon kosɛbɛ farikolo la parce que olu filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ potassium mun b'olu la a ka ca potassium dun fana n'a cayara farikolo la a bɛ kɔgɔ effet a b'o contrebalancer donc a bɛ mɔgɔ tanga kosɛbɛ donc il faut beaucoup an ka yiridenw dun kosɛbɛ an ka dumunikɛtaw la an bɛ dumuni mun dun plat kɔnɔ an k'o yiriden hakɛ fana dun tile kɔnɔ mais o dɔrɔn fana tɛ an bɛ jɔ mun na n'o ye sport ye mɔgɔ kan ka sport kɛ quotidiennement activité physique a kan ka kɛ d'une façon régulière o ye jumɛn ye hali ka tɔgɔma miniti 30 tile o tile ok o bɛɛ bɛ mɔgɔ tanga ka bɔ nin bana in ma mais o dɔrɔn fana tɛ tangacogo wɛrɛ fana bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko stress chronique ye wagati bɛɛ mɔgɔ kana to baara yɔrɔ la ou bien ka to ordinateur kɔrɔ ou bien ka to télévision kɔrɔ ou bien ka to kuma bɛɛ f'i ka souvent i ka i kulon i ka yɛlɛ i ka ɲinɛ i ka problème kɔ i y'a faamuya o bɛɛ bɛ mɔgɔ tanga nin bana in ma bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni bana in kɛra a kɛra garijɛgɛ ye olu fana bɛ se ka nin système kelenw kɛ parce que n'a kɛra garijɛgɛ ye dɔgɔtɔrɔ mana i bila fura kan ni ne fana bɛ furaw dafa an ye ladilikan minnu kɛ nin ye olu de fana b'a to complication tɛ se ka i sɔrɔ i y'a faamuya étude dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ yiridenw dun kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ tension b'u la nka ils ont 60% de risque en moins ka attaque AVC kɛ ou bien ka infarctus kɛ kuma laban min bɛ n bolo o ye folikan ye déjà k'a lase aw yɛrɛ ma parce que anw bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔ n'an mɔgɔ minnu nana an lajɛ an bɛ se ka ladilikanw d'u ma mais ladilikan minnu don fo k'a lase population bɛɛ ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bana mun don a bɛ se ka kɛ mɔgɔ c'est pas une fatalité kunbɛcogo b'a la wa hali n'a y'i minɛ fana i bɛ se k'i ka adamadenya kɛ n'a ye a tɛ foyi k'i la mais f'i yɛrɛ ka wuli wagati ka se dɔgɔtɔrɔw ma i n'u ka masala u ka furaw fana d'i ma ka furaw ta cogo la i y'a faamuya et puis il faut aussi un changement de comportement o ye jumɛn ye mɔgɔw ka déjà activité physique ninnu u ka matarafa u ka fara u ka farikolo baarakɛfɛnw kan i n'a fɔ déjà u bɛ dumuni kɛ cogo min na u b'u da ka sunɔgɔ cogo min na u kan ka sport fana kɛ o cogo la sunɔgɔ fana mɔgɔ kan ka sommeil kɛ au moins 8 heures de sommeil par jour c'est très important i y'a faamuya donc o de ladilikan de bɛ n fɛ ka se mɔgɔw ma n'u ma mun faamu ka se dɔgɔtɔrɔw ma dɔgɔtɔrɔw sigilen bɛ a kama et puis bana mun don bana bɛɛ fura tɛ fura kunta ye bana dɔw fura ye an yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo an ka kɛwalew ye i y'a faamuya a bɛ hakɛ to a ɲɛfɔli ka gɛlɛn dɔɔni bamanankan na mais je pense que mɔgɔ caman y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la donc o ladilikan de bɛ n bolo ka se jama ma bi. Ok, an ye docteur lamɛn docteur ye caman fɔ an ɲɛna nin kan je pense que n'a ye nin kɛwale ninnu matarafa Mayi a ka ca Ala fɛ kɛnɛya bɛ na an farikolo la sabu mun na tension ma nɔgɔn diabète fana ma nɔgɔn n'i ye jateminɛ kɛ bi mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba bana de don ou bien alors que c'est pas ça diabète an misali la yɛrɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ animatrice la ne yɛrɛ kan ka n kɔlɔsi kosɛbɛ bana in na sabu mun na a ma nɔgɔn n'i bonyana ka ban même si n'i tɛ sukaro dun sukaro bɛ kɛ fari la o ye bonya yɛrɛ la nacogo ye ou bien tanti Ami e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye tension ni diabète ne yɛrɛ min sigilen filɛ tension bɛ na mais n bɛ régime si à partir de 14 heures bien 16 heures n tɛ kɔgɔ dun n'i ye régime si foyi tɛ bɔ a la k'i sɔrɔ mais n'i m'a su e taara nugu fɛ a i bɛ sɛgɛn dɛ diabète tension yɛrɛ ka fisa diabète ye parce que diabète taux n'a yɛlɛla kɛ ka di ka mɔgɔ faga un coup tension bɛ mɔgɔ paralyser mais diabète tɛ se k'o kɛ mɔgɔ la tension kɔni b'i paralyser mais e ka tension in kɔnɔna na i bɛ ka to ka sport kɛ yan
ayi ne tɛ sport kɛ mais a ka ɲi ka sport fana fara i kan d'accord parce que sport ka ɲi tension bagatɔ ma kosɛbɛ quoi a bɛ fari retenu kɔgɔ dun à partir de 14 heures ne se ka saladi jɛgɛ pomme de terre a banna ni ye résumé sur foyi t'a la ok d'accord an tɛmɛnen kɔ ka bɔ rubrique de santé la an bɛna se rubrique de beauté ma Maïmouna Traoré ale b'an kɛrɛfɛ yan ale bɛna kuma bi sɔgɔmada in na biton kan Maï an b'i bolo. Ok, merci ma bibis. Bon an bɛna kuma min kan o ye buton ni buton filɛ nin ye ale bɛ dɔw b'a fɔ ko ni maquillage kɛra ko o bɛ buton b'u la ko ils sont allergiques bon ko allergie tɛ maquillage ye buton bɔli la farikolo la min no o ye n'i ye maquillage k'i ɲɛda la ni i bɛ démaquillant de k'a la i bɛ maquillage bɛɛ jɔsi ka bɔ i ɲɛda la parce que maquillage bɛ taa don farisogo ni ɲɔgɔn cɛ de a b'a sigi bon safinɛ tɛ se k'a bɛɛ bɔ a la bon démaquillant de bɛ yen nɔ sisan nɔ o bɛ démaquillant utiliser ka fɛn utiliser pour que maquillage bɛɛ bɛ se ka bɔ ɲɛda la bon ni maquillage bɛɛ ma bɔ ɲɛda la o de bɛ na ni bouton ye o de bɛ bouton provoquer dɔw b'a fɔ ko allergie b'u la maquillage la allergie tɛ parce que maquillage ninnu bɛ dilan ils sont adaptés à tout type de peau donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ mɔgɔ invité n'u ye maquillage kɛ u ka to ka démaquillant utiliser pour que ka maquillage bɛɛ ko ka bɔ a la o b'u kisi bouton ma fɛn caman bouton bɛ se ka provoquer ni fɛn caman ye mais maquillage c'est rare quoi. Ok Maï. Ni par exemple ne yɛrɛ filɛ nin buton de bɛ bɔ na ne b'a ci donc n'i y'a ci a bɛ kɛ tâche ye est-ce que walima o ka ɲi ou bien y a-t-il une solution pour éviter ça donc bibi ɲininkali diyara n ye kojugu an b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ buton ci c'est déconseillé buton man kan tɛ ka ci ni buton bɔra i b'a to yen nɔ mais en même temps i bɛ traitement de suivre o traitement ninnu dɔw tɛ dɔwɛrɛ ye pour le moment min ka nɔgɔn et puis fana bɛɛ bɛ se ka min kɛ o ye pati dɔw bɛ pati ka pati ka lemurukumuni k'a la colgate plus principalement colgate mɔgɔ fɔ o de ka ɲi nɔ i bɛ lemurukumuni k'a la ka to k'a k'i ɲɛda la a bɛ mɔgɔ kisi buton ma a bɛ buton traiter mais i b'a kala ka temps dɔɔni ta ou bien i b'a kala dɔrɔn tu i b'a kala k'a ja n'a jara i b'a ko ka bɔ a la a bɛ komi tanti ye nin essayer dɛ parce que je vois qu'elle est en train de dire quelque chose tanti delila k'ale mais i ka delila k'a kɛ parce que n ɲɛda bɛ kun jeni na mais n ye Naomi clôture den ani nin n b'o de k'a la n bɛ lemurukumuni k'a la ka colgate k'a la ka di k'a la k'a kɛ ɲɛda la miniti 5 ɲɔgɔn n bɛ taa ɲɛda ko mais don o don tulo bɛ taa kalanso j'espère que an lamɛnbagaw ye nin astuce in faamu lemurukumuni ni colgate ale ni clôture den ani Naomi ni di donc o ka ɲi buton ma kosɛbɛ don n'a nataw la mais i bɛna na a pratique kɛ an b'a ye an bɛ na ni minɛnw ye k'a pratique kɛ pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ ok Maï an bɛ se ka don an ka thème du jour kɔnɔna na parce que ko caman bɛ an musolakaw kan bi an kan k'a ɲɛdɔn an fana tɛ se k'a ɲɛdɔn n'an ma se an baw ma n'an ma se an faw ma olu minnu y'an ka lawale mɔgɔkɔrɔbaw ye olu bɛ se k'an bilasira tanti Ami ne seginna ka na tuguni problème t'a la tanti Ami a ka di n ye i ka kuma suteli kan n bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi a ma minnu y'a kɛ fana Ala ka dan o ma minnu m'a kɛ Ala kana nɔgɔya o ye tanti i bɛ se ka kuma ye suteli kan Bijou a ye ɲininka suteli la a diyara n ye parce que suteli man ɲi suteli bɛ mɔgɔ den barika ban hali a jateminɛ ne ye sutera san mɔgɔ bɛ taa deli kɛ i bɛ tila ka segin ka na n'i seginna ka na a bɛ na ni mun ye maloya bon suteli man ɲi muso muso bɛ sute kosɛbɛ tɛ mais Ala ye dɔw dusu don suteli kɔnɔ i bɛ n'i ka kuma fɔ Maï ɲɛna san a bɛ se ka fɔ e kana nin ja dɛ taa ka so kana lamɛn n'a y'i bila sira jugu kan a bɛ tila ka jouer ka hali fu fa fu a bɛ fɔ k'a ba delila ka sute e ma ye ɲamakalaw b'a fɔ kɔɲɔyɔrɔ ko muso sutɛbali den o bɛ fɔ o de kama suteli a man ɲi suteli yɔrɔ man ɲi hali dɔɔni
mais tanti ka ni kuma yɔrɔ muso sutebali den n delila k'a mɛn fana ko jɔnni ni ma sa ko bɛ jurubi la k'a tɛ fɔ muso sigilen ma i n'a fɔ par exemple san misali la ne ye san 30 kɛ furu kɔnɔna na san 30 in kɔnɔ dɔnkilidalaw ka t'u kanto ne ma ko sutebali dɔw ko ne ma ko nkalon don ko tant que n'i sen fila bɛ dugukolo kan ko i bɛ furu kɔnɔ i tɛ se ka wele ko sutebali est-ce que o kuma ye tiɲɛ o b'o fɔ parce que ne yɛrɛ kɔni ye jateminɛni kɛ kuma in na dɔɔni ka balo kɛ ka se saya ma o tɛ su voilà a bɛ fɔ muso fasugu denw de ma ko sutebali den voilà justement o yɔrɔnin ye o yɔrɔ ye d'accord tanti ok tanti o tɛmɛnen kɔ ka bɔ hali bi n bɛ n'i sɛgɛn n tɛ sɛgɛn tanti Ami oui ko dɔ bɛ yen nɔ bi a ko gɛlɛyalen don kojugu kojugu yɛrɛ yɛrɛ furu kɔnɔna na o ye jumɛn ye cɛw ka nasɔngɔ bɔbaliya a se bɛ cɛ dɔ ye a jigiya b'a ye a kɛwale b'a ye mais tanti a bɛ muso in jɛ wari la muso yɛrɛ de bɛ teriki tɔrɔkɔ kɛ ka ko bɛ ko la k'a kɛ walasa ka se ka du kɔnɔ ka se ka na ni balo ye ayiwa i bɛ ɲininka o yɔrɔ la o diyara n ye fana parce que cɛ bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ se ka muso furu cogo di ka n'a bila i ka so ko k'i ka nasɔngɔ bɔ n'a ye fɛn min kɛ i bɛ sigi n'a ye kɛ ka tila ka k'i fali ye ka tila ka kɛ fali ye o fana man di furu la dɛ o tɛ furu dɔ ye dɛ o muso modèle de kan ka sute o muso modèle de kan ka sute muso min bɛ nasɔngɔ bɔ ka to bɔ ka na bɔ i b'a ye muso caman bɛ tulonkɛ kɛ bi mun de bɛ na n'a ye ni cɛ ka nasɔngɔ bɔbaliya denw musaka ye muso ye ni denw banana muso de b'o furakɛ ni denw donna école la muso de b'u ka école wari sara récréation wari bɛ di u ka habillement a bɛɛ ye muso ye musow sɛgɛnnen don kojugu muso dɔw yɛrɛ bɛ hali selimafini san ka di denw ma o de bɛ ne yɛrɛ dabali ban quoi bon n'a tɛ cɛ bolo tanti nous on peut comprendre ça mais a b'i bolo ma i t'a kɛ la n'i b'o fana kɛ lahara bɛ yen dɛ o ko k'i ti bila ka lahara de kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka muso furu kana bila tobɔn ni nabɔ la kabini mairie bɛ kɛ duma bɛ f'i ye bien commun bɛ yen séparation de bien bɛ yen bon ni a ma kɛ séparation de bien ye n'a kɛra bien commun ye a kan ka jɛ ka guwa ta mais ni cɛ y'i sen bɔ la ka to muso kan ni yɛrɛ de ne ye n furu sa ne ma nin yɔrɔnin faamu bien commun muso kan ka dépense ta bien commun muso man kan tɛ ka dépense ta muso kan ka dépense ta bien commun na mais min ye fɛngɛ ye mais est-ce que bien commun la ni muso kan ka dépenser ça c'est comme si par exemple ça may ni o bɛ jɛ de k'a fara ɲɔgɔn kan c'est obligatoire muso ka wari ni cɛ ka wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka du dépense kɛ a bɛ se ka kɛ maa i man kan tɛ ka wari bɔ du musaka la ni t'a kalama fifi t'a kalama bon ni o kɛra aw bɛ bɛn kan kelen kan du bɛ diya ni denw ka dépense bɛ yen a bɛ jɛ k'o kɛ ni tɔɔrɔ bɛ yen a bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'a ma y'a kɔnɔ aya séparation de bien kɔnɔ nin ɲɔgɔn na caman de bɛ k'o la séparation de bien o caman de bɛ k'o la parce que mɔgɔ tɛ se ka muso furu so kɔnɔ ka n'a bila k'i faden don a bɛ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ k'i b'i ɲɛmada muso ta ma cɛ man kan tɛ k'a ɲɛmada muso ta ma bɛɛ k'i ta ye ni tiɲɛ don dɛ mais cɛ man kan tɛ k'i ɲɛmada muso ta ma mais n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ an ka kɛ yɛrɛ cɛ k'a ɲɛmada muso ka sɔrɔ ma ni bɛn bɛ so kɔnɔ ni cɛ y'a jɔ a jɔyɔrɔ la i b'i muso b'i ladiya o yɛrɛ bolo yɔrɔw tɛ kirimi ye muso bɛ se ka dépense dɔw ta so kɔnɔna na i b'a fɔ voilà ka cɛ ladiya o yɛrɛ bɛɛ bɛ cɛ minɛ quoi dɔw yɛrɛ bɛ fini san ka di cɛ ma dɔw bɛ sabara san ye dɔw bɛ hali nasɔngɔ bɔ ka mois tobi ka di cɛ ma n'i tɛ fɛ k'i cɛ ye kojugu justement hali n'a bɛ cɛ bolo tu le fais pour que cɛ ka plaisir sɔrɔ mais cɛ dɔw yɛrɛ bɛ n'i y'o de kɛ mɛnɛ o de ye tiɲɛni ye quoi donc an b'o de éviter o de bɛ éviter ok tanti hali bi an ma tila ɲɔgɔn na tanti an bɛna thème du jour kɔnɔ toujours an bɛ segin dɔɔni ka na kɔfɛ n'o ye maɲabagaya okumu kɔnɔna ye tanti maɲabagaya la ne b'a ye ni kɔɲɔmuso bɛ taga cɛla la u bɛ sɛ dunukɔrɔ de don den saba de bɛ taa ou bien den saba dɔw bɛ den saba de dɔw bɛ den naani bɛɛ ni se don dɔw yɛrɛ bɛ den duuru de a bɛɛ bɛ seko de la donc u bɛ taa ni sɛ min ye est-ce que c'est obligatoire sɛ in ka taa wa a bɛ mun de kɛ kɔɲɔmuso la a nafa ye mun ye a nafa ye min ye bijou a nafa ye pour que kɔɲɔmuso k'a yiri la i bɛ taa kalanso de i bɛ taa kalanso pour que i bɛ se ka i bɛna bɔ npogotigiya kɔnɔ ka taa don furu hukumu de kɔnɔ o tile saba sigi ye wajibi ye maɲamaga de kan k'i dege seli la
dɔw bɛ u tɛ se hali bisimilahi rahmani rahim na maɲumatɔ de kan k'o kɛ maɲumatɔ de kan ka hakilila ɲuman di muso ma o tile 3 sigi la o yɛrɛ tile 3 sigi a bɛ sigi ni fatiha ye a bɛ wuli ni fatiha ye bisimilahi rahmani rahim furu yɛrɛ sigilen b'ale de kan n'i y'a kɛ muso muso kunna ka furu sigi a tigi ka furu bɔ man di dɛ ne kɔni bɛ min don a la o yɔrɔ la o y'o ye ne yɛrɛ bɛna kɔɲɔmuso sigi n b'a fɔ jama bɛɛ ka jɛ ka fatiha ta siɲɛ 3 o b'a ta min bɛ ne yɛrɛ ŋaniya na maɲumatɔ ka dura ye min ye ne b'o kɛ kɔɲɔmuso kunkolo sanfɛ an bɛ sɔrɔ ka sigi bon sisan kɔɲɔ sigili don de i b'i kɔɲɔmuso bolo da k'a ka yafa ɲini bɛɛ fɛ parce que a bɛ se ka furu sisan ka taga n'a tagara ni dɔw man di so kɔnɔ n'i ye yafa ɲini n'a ka d'a tigi ye a b'a minɛ n'a man d'a ye e kɔni ye yafa ɲini a fɛ k'a hakɛ bonya jurumu fosi ye fan fɛ o ye o yɔrɔ ye i y'a faamu ok tanti n y'o faamu mais j'espère que i bɛ k'a lamɛn ka ɲɛ n bɛ k'a lamɛn ka ɲɛ ayiwa tanti maintenant an bɛ a mɛn fana ko ni kɔɲɔmuso ka kɔɲɔminan bɛ siri muso min delila ka sute ale bolo tɛ don a la parce que an bɛ fɛ k'a dɔn kuma in ye tiɲɛ wa ou bien nkalon don parce que n'a kɛra par misali la n'a fɔra ko karisa sutera ne ka minɛn bɛna siri nin bolo kana don ne ka minɛn na a bɛ se k'a tigi vexer dɔɔni quoi alors que on sait pas ni tiɲɛ de don ou bien ni nkalon de don. sisan i y'o yɔrɔ min fɔ ne kɔni tɛ se ka da o la sisan kɔɲɔmuso ba n'a sɔrɔ a cɛ salen don a bɛ se ka kɛ k'a bolo tɛ don a ka minɛn na. dɔ b'a fɔ ko muso cɛ saba tɔ tɛ maga la muso min sutera i tɛ maga la ko yɛrɛ bɛɛ sirilen bɛ fatiha de la ko in bɛɛ sirilen bɛ bisimilahi de la o kuma kɔni ne ma sɔn a ye mais mɔgɔw b'a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn ko maɲamaga min cɛ sara o tɛ kɔɲɔmuso sigi muso min surutera o tɛ kɔɲɔmuso sigi nkalon don furusa ye latigɛ ye suteli ye latigɛ ye exception bɛ ko bɛɛ la bon ni ala y'a da i ka cɛ 3 kunnasigi kɛ i ka furu bɛ sa i b'o cɛ 3 kunnasigi kɛ mais ni ala m'a da k'i k'o kɛ k'i bɛ cɛ 1 de kɛ i b'o cɛ 1 kɛ sisan ni i bɛ muso mɔgɔ e ka kɔɲɔminɛn bɛ se ka bɔ cogo di k'i ba tɛgɛ ma maga la e dun fa fatulen don ou bien n'o y'a sɔrɔ i ba i mama yɛrɛ tɛ muso sutelen bolo ou bien i ba tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dɔgɔnin dɔ bɛ yen o sutelen don mais o bolo bɛ don minɛn na ne kɔni ne ma problème ye o yɔrɔ la o kɔɲɔ kuma kɔni ne ma sɔn a ye. o ye kama mɔgɔ ka to ka ko dɔ ɲɛɲini a ka fisa quoi parce que i bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɔ dɔ ma. par exemple n bɛ exemple ta n yɛrɛ kan ne cɛ fatura mais ne bɛ ka don kɔɲɔ kɔrɔ ne tɛ ka kɔɲɔmusow sigi ka éducation d'u ma kɔɲɔmuso yɛrɛ kɔɲɔso yɛrɛ la i ni cɛ kan ka seli ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ heure dɔ de bɛ yen n'o o sera o ye heure de repos ye o bɛ ko midi ni seli fana sera i bɛ ji d'u ma u b'u ko ka wuli ka seli heure de visite ye 14 heures ye visite bɛ laban ban 22 heures de bɛɛ bɛ taa i ka so ne yɛrɛ kɔni n'i y'o kɛ ne na ne b'i ka samara sen fila a bɛɛ ka samara ta k'a fili ka taa ka bɔ parce que n'a sera ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ i b'a ye ni dɔ voyagera dɔ bɛ hami ne kelen de bɛna dumuni kɛ ma deli la hali ni aw ka dumuni kɛ heure tɛ ɲɔgɔn ta ni cɛ nana ka bɔ baara wɛrɛ i bɛ girin k'a minɛ a kunbɛn k'a ka minɛn minɛ ka n'a bila ka samara bɔ a sen na ka duloki bɔ a kan na n'i bɛ se k'a kɛ dɛ furu barika ɲini de don i bɛ n'i sigi a kɔrɔ a bɛ dumuni kɛ n'a tilala i bɛ minɛnw cɛ. bɛ tanti ka nin kuma in kɔnɔna na mais i jɔ ka nin yɔrɔni curiosité ni dɔrɔn ta parce que n tɛ fɛ a ka taa joona voilà tanti ne ye kuma dɔ mɛn kɔɲɔso kan ko kɔɲɔ kɛ don fɔlɔ sɔgɔmada fɛ fajiri ko muso k'i gɛlɛya ka bɔ cɛ ɲɛ ko mais ni cɛ bɔra muso ɲɛ k'o de ka ɲi dɔw ko ko cɛ ka bɔ muso ɲɛ donc justement parce que dɔw b'a kɔrɔnin fɔ cogo la k'i bɛ cɛ mara est ce que o ye fɔlɔ kuma ye mɔgɔ si sago tɛ i ka furu cɛ ma ka dangaden wolo ka bɔ i cɛ ɲɛ mɔgɔ bɛɛ sago ye i cɛ k'i mara mɔgɔ si sago tɛ i ka cɛ mara n'aw bɔra ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'aw sen da da la bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim a tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye o furu o wuli man di dɛ parce que sisan an b'a mɛn musomanin caman da n bɔra n cɛ ɲɛ ayiwa tanti y'a fɔ ne dɛ k'an ka to o kɔ a bɛ to cɛ de bɔ a sen bɔ an bɛ sɔrɔ k'an ta da a kɔ parce que an bɛ ka ala deli de i cɛ k'i mara mais de nos jours n'a fɔra ko anw de k'an cɛ mara a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ mais sa question. tanti ne b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko balimamusokuntigiya ko muso npogotiginin ka balimamuso min ma furu fɔlɔ ko ka balimamusokuntigiya kɛ k'a cɛ man ɲi
bon ama ye sisan no muso furubal badenw de bɛ balimamuso kuntigiya la o maɲi de wa tanti mayi i balimamuso kuntigiya de kɛ wa ou bien i bɛ ka jɔrɔ de ma deli ka furu o de tɛ jala siri muso ma don furu kɔnɔ o de tɛ dima jala siri n tɛ balimamuso kuntigiya muso ma furu i bɛ se k'a kɛ problème t'a la mais mɔgɔ min denba jala kɔni vraiment o cɛ tanti mayi ta faamuyara sabu mun na mayi tun bɛ jalasiri de la donc an kɛ jini dɔɔni bɛ mayi e ma furu wa ayi ne ma furu e dun ye denba jala siri ayi balimamuso jala de muso kɛ ça c'est très bien problème si t'o la i ka dugawu k'a ye ala ka ko teliya ka yɛrɛ la yira na ne yɛrɛ bɛ na o la n'ala sɔnna inchallah aya n'a y'a sɔrɔ kɔɲɔ wɛrɛ tɛ n bolo parce que n tɛ kɔɲɔ fila don ɲɔgɔn kan i tɛ kɔɲɔ wɛrɛ siri an bɛ tanti ala i ka an ka mayi ta siri d'accord ala ka don yira na amina a k'a sɔrɔ an bɛɛ ka kɛnɛ ni amina ala ko de don ok tanti hali bi an bɛ segin ka na an ka de la vie sociale kɔnɔna na parce que ɲininkali caman de bɛ ne yɛrɛ kɔni bolo yan bi problème ne b'a dɔn ɲininkali bɛ ne nafa a bɛ mayi nafa mais a b'an lajɛlikɛlabagaw fana nafa ɲininkali in ye jumɛn o de ye fiɲɛ ye tanti fiɲɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn parce que an bɛ mɔgɔ caman dɔn n'u bɛ furu sa safuru la n'u bɛ taa u bɛ fiɲɛ ta k'a ci ni bɔn ni ko ni fiɲɛ cira k'a bɛ gɛlɛya dɔw bɛ taa ka fiɲɛ to yen i bɛ se ka i da don o la dɔɔni aya fiɲɛ ko yɔrɔ n bɛ n da don a la furu yɛrɛ sigi ye fiɲɛ de nɛɛma ka k'i ka furu la hɛrɛ ka k'a la fiɲɛ de don i bɛ ji k'a kɔnɔ ji min bɛ min a ji nɛɛmaba de b'a la i b'a ye fiɲɛ min bila maɲamakaw kunna dɔw b'u ka ji kɛ karafu kɔnɔ mais ne hali ni mɔgɔ t'a ji min n b'a ji soli don o don k'a bɔn n bɛ fiɲɛ in fa parce que fiɲɛ n'i ye fiɲɛ déplacer don o don n'i bɛ su tɛ ou bien i bɛ min kɛ n'i taara o y'a bannen i ka furu tɛ ɲɛ n'i ye fiɲɛ ta k'a ci ou bien cɛ de y'a cɛ ka ta k'a ci o furu kelen o tɛ ɲɛ n'i bɛ su tɛ ou bien n'i bɛ taa a cogo o cogo a gɛlɛyara nɔgɔyara i bɛ fiɲɛ de to so kɔnɔ ka jifilen datugulen don a kan ka fininin dɔ biri a kan ka sɔrɔ ka taa i kana fiɲɛ déplacer i b'a kalama dɔw bɛ fiɲɛ bɛ bila u kun furu ju yɛrɛ ye fiɲɛ de u tɛ fiɲɛ in matarafa u tɛ ji k'a la u b'a to n bɛ ji min frigo kɔnɔ n bɛ boîte bila a kɔnɔ n b'a kɛ ji kɔnɔ an b'a min a la n bɛ bidon bila a kɔnɔ an b'a min a la c'est pas normal hali n'i bɛna fiɲɛ sigi bulonda de la giribuw tɛmɛtɔ ni fatɔ ni lagalakatɔw tɛmɛtɔ k'u min a na a kɔrɔ ka di i yɛrɛ de ma ou bien i bɛ furu ta ka fiɲɛ in ta k'a sigi yɔrɔ la denmisɛnninw bɛ se ka min a na yɔrɔ min na k'a sɔrɔ u ma frigo dayɛlɛ fiɲɛ ka gɛlɛn furu fɛn bɛɛ furu yɛrɛ baselen bɛ fiɲɛ de kan tanto yɔrɔnin diyara n ye kosɛbɛ sinon komi mayi wagati bɛ k'an tɛngu ɲininkali dɔ bɛ la ali bi ayi ɲininkali tɛ yen fɔlɔ tanti komi wagati bɛ ka surunya n bɛ fɛ i ka kuma ye musow ka masiri kan furu kɔnɔna na musow ka masiri ye jumɛn wusulan b'o la wusulan b'a la parfum b'a la gogomugu b'a la baya b'a la nin bɛɛ ye muso ka masiri dɔ ye mais tanti i bɛ hakɛ to o ye masiri o y'a bannen ya aya o yɔrɔ bɛ to gundo kɔnɔ ayiwa o ye tanti ko yɔrɔ bɛ to gundo kɔnɔ ko dɔɔni bɛ yen awɔ o ye tiɲɛ ye muso i kunkolo kasa man kan tɛ ka bɔ i kamankɔrɔla kasa man kan tɛ ka bɔ i da kasa man kan tɛ ka bɔ n b'o tɔ to gundo kɔnɔ ni muso kɛra suma duman ye hali n'i cɛ tugura muso nɔfɛ tant que kasa min b'i la ni o t'o tigi la a bɛ segin i nɔfɛ par exemple muso minnu bɛ yen cɛ fila b'u bolo n'e bɛ kasa jalan kɛ dɔ in t'a kɛ n'a b'o fɛ yen kunkolo kasa man di dɛ. mais tanti du ko muso kasa bɔlen de ka d'a cɛ ye. aya muso o ye lagalakatɔw de ye. mais e m'o kuma mɛn si tanti ko muso o b'a fɔ ko muso nɔgɔlen ka d'a cɛ ye dɛsɛ de don n'o tɛ muso si sago tɛ k'i ka nɔgɔ. k'i ka nɔgɔ bɛ kasa ka k'i la. kasa ka k'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ o cɛ fasugu fana ye cɛ kasama de ye. cɛ nɔgɔlen don kabi i ka jeunesse kɔnɔ n'i ye nɔgɔlenya ta n'i bɛnna ni muso nɔgɔlen ye. a bɛ kɛ nɔgɔlen ye couple. a bɛ couple bɛ kɛ couple nɔgɔlen ye mais n'i kɛɲɛ ni muso jɛlen ye o tigi b'i bɔ nɔgɔ kɔnɔ k'i don jɛya kɔnɔ o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ. ok tanti bi kɔni n'i ye se kɛ ne ye an bɛ to yan bi ka nin kuma in kɛ mais on est obligé wagati n'a bolo don don n'a nataw la an bɛna segin k'i wele tuguni. d'accord pas de souci Tazuli mɔgɔ ne yɛrɛ bɛ bɔ k'aw fo k'aw barikada parce que kanu ye fɛn min faga a ma jufa kanu de ye ne se yan sisan n bɛ Siribala bɛɛ fo parce que ne furujugu de don o kɛra n fɛ o ye n kanu n bɛ Segukaw fo n faso danbe kosɔn bon n denmuso dɔ bɛ yen madame Poutine ani Poutine Kulubali Siribala n b'u fo ale n'a muso Asetu M Kone Seku cɛ in tɔgɔ ye Seku mais muso tɔgɔ ye Asetu n b'u fo kosɛbɛ n bɛ tila ka Mama Danbele fo k'Awa Gafure fo n bɛ na dugu in na n bɛ min kɛ
Bamako yan ta kɛ n ka so n bɛna jigin balimuso de fɛ a ye ko bɛɛ to yen n'o ye Bintu Dante n bɛ bɔ k'a fɔ kosɛbɛ n kanubaga wɛrɛ bɛ yen n'o ye Tɛnɛma Tarawele hali n filɛ habillement min na ale de y'a di yan complet 2 ale de y'o kala ka di yan n b'a fɔ k'a barika da. Mais tati e ma ne yɛrɛ ni Mayi fo an mun y'i se question ye. B'aw fo caméraman b'aw bɛɛ fo aw bɛɛ ni baraji aw bɛ se a ka baara kɛ ko la a ka technicien Bijou n b'i yɛrɛ fo hakili ɲumanya la Mayi n b'i fo Ala k'i furu don yira n na. Amina ni bɛ sabali di ma Ala kana tɔɔrɔ di ma Ala fɛ. Tanti an yɛrɛ b'i fo y'an ka wele jaabi a diyara an ye. A diyara an bɛɛ. Ok merci. Tazude kanubagaw ni mun ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko nin y'an ka Tazude matinale ye n'aw bɛ fɛ ka jɛmukan in lajɛ aw bɛ yɛlɛ WhatsApp, Instagram, TikTok, ale ni Twitter fo ka taa se Facebook ma an bɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a fɔ ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i ka produit lakodɔn ou bien n'i bɛ fɛ ka publicité kɛ ou bien n'i bɛ fɛ i ka foli ka kɛ a b'an wele an ka nɛgɛjuru siraw sanfɛ ou bien kelen n'aw ka yɛlɛ an ka canaux sanfɛla la a b'an sɔrɔ y'aw kan bɛɛ waati wɛrɛ.